बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपसे एक खूबसूरत बात शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि अगर ज़िंदगी में दो पहलू आपकी ज़िंदगी में हैं तो आपकी ज़िंदगी परफेक्ट है और आप एक परफेक्ट इंसान हैं। फर्स्ट पहलू ये है कि इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए और सेकंड पहलू ये है कि अगर अल्लाह पाक ने आपको रिज़्क दिया हुआ है तो उसमें खिदमत खल्क इस हद तक करें कि आपके लिविंग स्टाइल से या आपकी ज़िंदगी में या दुनिया में रहने से चेंज आए, तब्दीली आए। तो इसी की बहुत बड़ी मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो शख्सियत चौधरी मेहंदी खां साहब हैं, जो समाजी और सियासी होने के साथ साथ ओवरसीज़ भी रहे हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये नस्बुल आइन मुंतखब कर लिया कि वो अपने इलाके में अपनी वजह से डिफरेंस लेकर आएँ। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में ही जब ये सोच उनके अंदर डेवलप हुई है तो उन्होंने अपने पास से ज़मीन देकर स्कूल बनवाया, जो बाद में गवर्नमेंट को दे दिया, और इसी तरह से मस्जिद तमीर करवाना। इसके अलावा और समाजी काम जो छोटे मोटे हैं इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंस लाने के लिए वो कर रहे हैं। और बहुत बड़ी इलाके की समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद मालिक साहब के बेटे हैं, जो सियासत में भी इन रहे हैं, समाजत में भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख़ानदान का एक नाम है। आज हम मौजूद हैं खड़ी शरीफ रिंग शरीफ में और आपकी मुलाकात चौधरी मेहंदी खां साहब से करवाते हैं, जो PTI के बहुत बड़े जियाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब को बहुत पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सारे जो GMTV क्रू पूरी आई है साढ़े घर, बहुत खुशी हुई है मुलाकात करके। थैंक यू जो टाइम सानू देता है। जी वेलकम वेलकम। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके फादर ग्रामी और आपकी भी मोहब्बत डिवोशन, आपका साथ जो है चौधरी खादम हुसैन साहब के साथ, चौधरी नूर हुसैन साहब के साथ रहा है और इसी तरह से चौधरी अरशद साहब के साथ, बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ हैं। आप अगर कंपैरिजन करें तो आप अपनी सियासत के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अबू चौधरी नूर हुसैन साहब के साथ रहे पूरी ज़िंदगी, फुल सपोर्ट की है। बहुत अच्छे इंसान सन चौधरी नूर हुसैन साहब, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के वालिद थे। उनके वालिद बानूर हुसैन के नेक आलम 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले थे, बहुत नेक अच्छे आदमी थे। इस वजह के साथ मेरे अब्बू ने फुल सपोर्ट की है उनकी। सियासत में माशाल्लाह बहुत कामयाब रहे चौधरी नूर हुसैन साहब। उस तो बाद उनके छोटे भाई चौधरी खादम साहब, वो भी हमारे अब्बू के साथ रहे हैं, वो भाई बने हुए थे। वो भी टॉप क्लास के पॉलिटिशियन थे, वो इस इलाके में मिसाल कायम कर गए हैं। वो एक वाहिद आदमी थे जो रिश्वत नहीं सिल थे, वो गरीब बंदे के साथ देते थे। तो इस वजह तो उनका बहुत ही नाम था। तो मेरे वालिद के बाद मेरे चाचा सूफ़ी खान साहब आए, वो भी चौधरी खादम के साथ फुल सपोर्ट की है उन लोगों ने। तो माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जलसे जुलूस जो भी होते थे हम लोग उनके साथ थे। उस तो बाद मेरा दौर आ गया, मेरे भाई बोस्तान का दौर आ गया। हम लोग भी ना फुल सपोर्ट की है चौधरी खादम साहब की। मेरी गाड़ी 6 साल रात दिन चौधरी खादम के साथ ही रही है। मैं खुद ही रहा नाल, जिदे जाते थे गठे जाते थे, मतलब एक साथ फुल सपोर्ट फुल कैंपेन करते थे, रात दिन कैंपेन करते थे। तो बड़ा इतनी उस वक्त मेहनत नहीं सी करनी पड़ती, बिकॉज वो बहुत अच्छे इंसान थे। अवाम का ट्रेंड ही ये था, वो चौधरी खादम को बाद और है ही कोई नहीं, किसी को प्रायोरिटी देते ही नहीं, सिर्फ चौधरी खादम से। वो बहुत अच्छा अपने टाइम उनके अच्छा गुजारा है। तो उस तो बाद उनके बेटा चौधरी अरशद आए, तो चौधरी अरशद भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। तो इनका भी अपना नाम है, ठीक है। बैरिस्टर साहब का भी अपना नाम है, बहुत अच्छे हैं। चौधरी अरशद साहब का भी बहुत अच्छा नाम है। सही। अगर आप इलाके की सियासत की बात करें, और चौधरी रुखसार साहब ने भी अपने इलाके में काम करवाए हैं LA4 में, तो अगर कंपैरिजन की बात करें या स्पेशली इस बात की बात करें कि कैंपेन जो है इतनी ज़बरदस्त आपकी भी चल रही है, उन लोगों की भी है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन जो इस बार होगा ये एक तगड़ा कांटेदार मुकाबला होगा या इजीली विन कर लेंगे आप लोग? मुकाबला जो पहले था वो थोड़ा सा टफ था। तो इस दफ़ा PTI आई है, तो वो बहुत अच्छी जमात है खान साहब की। तो हम खान साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम सारे खड़ी वाले। तो चौधरी अरशद साहब, बैरिस्टर साहब बहुत रिस्पेक्ट करने चौधरी इमरान खान की। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, वो ऑनेस्ट है। तो हम फुल खड़ी वाले
سب آنیسٹ ہیں, ان کا ساتھ تان دے رہے ہیں عمران خان کا. اصلی کوشش یہی ہے جو تبدیلی لائی جائے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے. اساں کرپشن جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. جو نون کی ٹیم تھی وہ چودھری رخسار اور فاروق صاحب, یہ سارے کرپٹ لوگ تھے. ہم لوگ تبدیلی لانے چاہتے ہیں سب. اس وجہ تو چودھری ارشد نو بیرسٹر صاحب نو اساں فل سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کرساں بھی صحیح, یہ بہت نیک اچھے آدمی ہیں, یہ کرپٹ آدمی نہیں. تے انشاءاللہ چینجنگ کھڑی میں بھی پورے آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ چینجنگ آئے گی. تے سیکنڈلی ہم لوگ نا ایک صرف آزاد کشمیر کے لیے نہیں سوچ رہے, ہم لوگ کشمیر جو اپنا انڈیا میں ہے ہم لوگ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جو یہ کرونا کی وجہ سے مسئلہ بن گیا, یہ لاک ڈاؤن ہو رہی ہے, ادھر ہو رہی ہے لاک ڈاؤن, ادھر ہو رہی ہے. وہ لوگ 2 سال ہو گئے ہیں لاک ان ہوئے, تو ہم لوگ ان کی کوئی سوچ نہیں رہے پہلے. پر ہمارے ہوں کافی چینجنگ آ رہی ہے انشاءاللہ. اساں سارے رل مل کے پی ٹی آئی والے, پاکستان والے, آزاد کشمیر والے, ہم لوگ اپنا کشمیر جو ہے نا اس کا کافی سوچیں گے, ان کو آزاد انشاءاللہ کرائیں گے. ٹھیک ہے. آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ نے بہت ٹائم بچپن سے لے کر جو ہے وہیں سب اپنا وقت سپینڈ کیا, وہیں بزنس کیا, وہیں سے تعلیم حاصل کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے ملک پاکستان میں, آزاد کشمیر میں کیا ڈفرینس لانا چاہتے ہیں, اور کون سا ایسا لایا عمل اختیار کیا جائے جس سے واقعی چینج آئے؟ جی میں نے نا سارا لائف میری انگلینڈ میں ہی گزاری ہے. بٹ you learn things, good things from Europe, America, and then hopefully like me and Imran Khan Sahab, we bring good ideas back to Pakistan, and we will inshallah try to implement them so we can make a big change in our own people. Because we need to move forward, and the only way to move forward is finish all the corruption which Nawaz Sharif and all his parties have been doing in the years ago. So inshallah we want to have a big change. Whenever you want to do a change, it is very difficult to change people because they've been used to corruption, money laundering, whatever. They've been doing that. But inshallah PTI will bring a change. That's why PTI تبدیلی لا رہی ہے. جی انشاءاللہ. I think it's very badly need to change our services and badly need to change the behavior. What's your opinion? Yes, we need to change that as well. And the main thing is, to be honest with you, to make a change in life, you have to change your children. You have to bring them up good. You have to give them good education, good jobs for the girls and the boys. And once they're educated, they've got good jobs, they'll have good ideas, and then we can succeed in future in Pakistan. Very good. That's my aim. Yeah, of course. And we need to actually have training centers where we can train our youngsters to do mechanical work or engineering and whatever, like different stuff. So we can train them and then go ahead in Europe or England. Like India, there's lots of training going on in IT, and they got good jobs everywhere. And this is my mission, to train youngsters. My both sons are in IT. One is a global IT manager, and chairman of a board company as well. The other son, he's educated from Oxford University in IT, and mashallah he's also in a very good IT company. And these ideas we want to bring in Pakistan, and we want our youngsters to go into IT and succeed, and then they can get jobs in Europe or America or whatever, so easily. This is my it's a very marvelous idea and marvelous conditions جو آپ بتا رہے ہیں. سیکنڈلی اگر بات کی جائے پاکستان کی, اور جس طرح سے آپ نے بات کی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چودھری ارشد صاحب کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, جاتلا میں ہاسپٹل, یہاں بڑے پروجیکٹس پر کام, اور کیا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پر بھی بات ہوئی ہے جس میں بچوں کو ٹریننگ دی جائے؟ جی چودھری ارشد کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, بیرسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اس موضوع پر. وہ بھی خود چینجنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ خود ٹریننگ سینٹر بھی کھولنا چاہتے ہیں. بیکاز تھنگ از وی کانٹ ڈو اٹ آن آور اون, وی نیڈ سپورٹ فرام دا گورنمنٹ. اینڈ انشاءاللہ عمران خان's got very
very good ideas about educating children and bringing jobs for them. And this is exactly what Barrister Saab want to do as well. So does Chaudhry Arshad and me as well. Especially this is my field because I'm businessman. This is my field as well, and I would love to educate children into engineering and IT and all this sort of field, inshallah. सर मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए आपके हल्का की और बात की जाए वर्क की, हुसैन साहब से लेकर आपके ख़ानदान ने हमेशा सपोर्ट किया है। आप डिफरेंस की बात करें तो आपके इलाके में कौन कौन से ज़्यादा इम्प्रेसिव काम जो हैं चौधरी अरशद साहब ने वज़ीर बरक़ियात होने के नाते किए हैं और चौधरी नूर हुसैन या खादिम हुसैन साहब ने किए हैं? Basically, Chaudhry Noor Hussain Saab, he's done so much for Azad Kashmir, Mirpur as well, especially towards education for our youngsters. वो उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो बैरिस्टर साहब, चौधरी अरशद साहब, चौधरी खादिम साहब, इन सब ने बहुत अच्छे काम किए, रोड वाइज, एजुकेशन वाइज, एंड what is lacking, we, me, Barrister Saab, Chaudhry Arshad Saab will inshallah take these youngsters to the next level. Yes. And this is my aim as well, to help them to educate the kids and bring them good jobs, inshallah. जोसेफ, फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, आपके अंदर कैसे ख्याल आया कि आपके बच्चों को इधर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, और जबकि आपकी लिविंग स्टाइल टोटल डिफरेंट था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप और बचपन से बल्कि आप वहीं रहे, तो आपको कैसे ख्याल आया कि बच्चों को यहाँ लाया जाए और यहाँ से पढ़ाया जाए? असल मैनू बहुत शौक सी बच्चों को पाकिस्तान में आने की, मेरे अबू भी इत्थे रहे, मेरे सारी फैमिली इत्थे रही है स्टार्टिंग में। We are Pakistani and we'll always be Pakistani, whether we're living in England or UK or whatever, we are always Pakistani, ठीक है? And I'm proud to be Pakistani, Azad Kashmiri, love it. थिंग इज़ मेरे बच्चे जिसले 7-8 साल दे सन ना, तो मेरे दिल च है सी भाई इन्हां बच्चों को पाकिस्तान आना जाए, इत्थे एजुकेशन होनी चाहिए उर्दू दी, पंजाबी दी, कुरान दी, उस तो बाद इन्हों फैमिली का पता लगना भाई असां कौन हाँ, साडे रूट्स के न, ते वो जड़ा ना बच्चों को फिर अवेयरनेस होनी चाहिए है, जिहड़ी अवेयरनेस वो इंग्लैंड च ना दे सकना। तो ज़्यादा पाकिस्तान च प्रॉब्लम ये है, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਥੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, मकान बना के तो फिर 6 साल बच्चों ने इत्थे रखा, फिर स्कूल इत्थे मीरपुर अच्छे स्कूल बिठाया, फिर आर्मी स्कूल बिठाए इत्थे मंगला, तो बहुत अच्छी एजुकेशन हुई है मेरे बच्चों ने। what we done, we stayed 6 years here, they were very successful, then we went back to England, and the idea was they pick up good things from Pakistan and good things from England and become a good human being, and then make an example for everyone. Inshallah, I have succeeded in that. Mera vada bacha is in IT. He is responsible for 24 countries for IT, and he is board of chairman of the board for the company. MashaAllah. Meri daughter also, she's done so well. She's an optician, and we got our own franchise Specsavers. So she's got 25 staff working for her as well. And then my second son, MashaAllah, Amjad. First one is Muhammad Ali, and the second one is Amjad Khan. He was here as well, and he studied here, and then when he went back, he inshallah got into Oxford University, which was a great and I was very proud of that, because Benazir Bhutto, Imran Khan, apne dusra Qaid Azam Sahab, they were all educated from Oxford, and it was my inside feeling, gut feeling, that I wanted my kids to be educated from there. And mashallah, Amjad Khan done well. He's also manager for about 8 countries for IT. This is the reason, and this is the result I got for bringing my children back to Pakistan, and they got education from here, education from England, and mashallah they got very good jobs. And this is what I would recommend to everyone to do, to bring their children to Pakistan, so they know our roots, who we are, where we belong, and where we are.
and this is the way forward, inshallah. In spite of this, you are a good sportsman and you are boxer and cricketer. What's your hobby in your life? My hobby as a youngster, I loved cricket and I was a very good player in cricket as well. The company I used to work for, I was their captain, and I was very good bowler. Being 6'3", I had the height. I was very good and batting was good. And I did, before that, when I was younger, I did boxing. And I'd done that for 3 years in the rings. And I loved that, and it's very, very useful. And I taught my kids how to play cricket as well. And Ali took a lot of interest in boxing as well, and karate as well, mashallah. And he sponsors people like Umar Kiani, who's a cage fighter, Amar Khan. We supported him in all his charity events, and he came to see us in Lahore as well in PC a few months ago. And Umar Kiani, he's also a very professional cage fighter, and he's been to our house here as well, and he loved it. And it was great to have a connection with sports people as well. चूँकि आप ओवरसीज हैं और you have a got spare time, और what you can do for your spare time, और कैसे spend करते हैं आप अपना वक्त? हमारे डैड जो है ना वो गार्डनर थे. He loved gardening. My mom loved gardening and I love gardening. हमारा गार्डन जो इंग्लैंड में था वो सबसे अच्छा था. अंग्रेज़ भी देखते थे तो वो तारीफ़ करते थे. तो मुझे भी शौक़ है. इतने पाकिस्तान में भी हम लोगों ने 8 कनाल में बाग लाया हुआ है. माल्टे, किन्नू, केले शेले, अंगूर, अंजील, हर किस्म का पौधा आपको मिलेगा. उस तो बाद मैंने मेरे घर के लिए पीछे ना मैं मकान लै के पट के मुड़ के लोन बनाया. तो कोरियन का ला के फिर पाम ट्रीज़ वगैरह पत्तों की तो लोर तुनवाइन, तो वो सारी सेटिंग की है. तो ये मेरा पास टाइम है. उस तो बाद मैंने पीकॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए हैं, मुर्गे शुर्गे रखे हुए हैं, लक्के कबूतर रखे हुए हैं, रूसी कुत्ते रखे हैं शौक़ के लिए. ये सब भी मैं खुद ही संभाल रहा हूँ, कोई आदमी नहीं रखा हुआ. ये मेरी फिटनेस भी है तो मेरी शौक़ भी है. तो ये होनी चाहिए बिकॉज ग्रीनरी जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है. और जिस तरह से आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए तो सबसे ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए लोन आपके हो ना बहुत अच्छी है. जी तो सब अब मैं आपको थोड़ा सियासत की तरफ ले आती हूँ और थोड़ा खड़ी शरीफ के लोगों की तरफ हम तवज्जो करते हैं. आप मुझे ये बताइए कि आप अपने हलका के लोगों को लास्ट में चौधरी अरशद साहब के नाम और स्पेशली पीटीआई के लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे जिससे उनको एक वे ऑफ सेंस मिले, जिसमें मतलब क्योंकि वोट ज़मीर का है लेकिन ये कि देना उसको चाहिए जो वाकई डिज़र्व करता हूँ. बिल्कुल. वोट जो है ना वो अपनी पर्सनल वोट होती है. वो वोट देनी चाहिए उन लोगों को जो आपके मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अपने यंगस्टर्स के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. उस तो बाद अपने इलाके को फैसिलिटीज दे रही हैं जो इंशाल्लाह हुन पीटीआई आ गई साड़ी खड़ी में विच आ रही है. इंशाल्लाह बहुत तब्दीली हो गई है. इंशाल्लाह गैस सप्लाई भी चौधरी अरशद साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, वो हम लोग खड़ी में भी देंगे, मीर पर सारे भी हो जाएगी. तो और जो लैकिंग है यंगस्टर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए वो भी हम लोग इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे. सोशलिस्ट होना बहुत बड़े ऑनर की बात है. समाजत करना मैं समझती हूँ उससे भी बड़े ऑनर की बात है. आप में समाजत का शौक़ कब डेवलप हुआ और कैसे आपका एहसास हुआ कि आप अपने इलाके में कुछ ऐसा समाजी काम करें जिससे वाकई डिफरेंस लाए? दिस इज़ इन आवर ब्लड बिकॉज मेरे डैड भी ऐसे से मेरी भी शौक़ यही है वही कोई अच्छा काम करो जो आदमी याद करन साढ़े इलाके तो बेसिकली मेरे अबू थे. मैंने मस्जिद फर्स्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा था. फिर उस तो बाद मेरे अबू का प्रोजेक्ट है स्कूल का, हमने खुद ज़मीन दी है, स्कूल बनवाया. उस तो बाद बच्चियाँ जो हमारे गांव में पढ़ रही हैं वो उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं. हुन स्कूल भी अपग्रेड करा लिया है. इंशाल्लाह कॉलेजेस भी हो गए हमारे इलाके में.
تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ توجہ اور مزید دیساں یگسٹراں نوں ٹرین کرنے واسطے ٹریننگ سینٹر کھولے جان. جی آپ پیپلز پارٹی کے بھی بہت بڑے جالے تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ آپ کے بڑے لنکس تھے, اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کی سب سے پہلی جو میٹنگ ہے وہ بھی آپ کی وساطت سے ہوئی تھی. کیا اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہمارے تایا جو ہے نا وہ شریف صاحب, ان کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھی. بینظیر چھوٹی تھی, وہ اسکول کھانے آنے ان کی جاب تھی, وہ ان کی بیٹی بنی ہوئی تھی بینظیر. اس تو بعد تائی میرے ریٹائر ہوئے تو اس تو بعد ان کا بیٹا شوکت میرا بھائی کزن وہ آ گیا تھا. تو پھر میرے برادر ان لو محمد نظر وہ زلداری صاحب کے ساتھ تھے. سو اس وجہ تو ہمارے کانٹیکٹ بہت اچھے سے پی پی میں. تو جو میرے ابو تھے نا وہ کسی کو بھی بات نہیں خلاف کرنے دے بینظیر کے ساتھ. وہ کہتے تھے یہ خلاف بات کرنی ہے ہمارے گھر سے چلے جائیں, صرف بینظیر کی بات کرنی ہے تو وہ کر لیں. جی اتنے اسٹرکٹ تھے. جی وہ کہنے سن بھائی یہ میری بیٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت اچھی بینظیر تھی. بیرسٹر صاحب بھی بہت اچھے ان کے ساتھ رہن, وہ بھی بیرسٹر کے ساتھ بہت اچھے رہن. تو ہن ظاہر تبدیلی آ گئی ہے, عمران صاحب آ گئے. تو عمران صاحب بھی بہت اچھے انسان, وہ کرکٹر ہیں, ہم بھی کرکٹر ہیں, ہم ہائی ویکم کی ٹیم کے کیپٹن تھے. تو اس وجہ تو اسپورٹس مین ہیں. انشاءاللہ باکسنگ بھی کی ہے, کرکٹ بھی کھیلیا. تو میں نے بہت ہی شوق سی اپنے ملک چاہ کے تے کوئی تبدیلی لائی جائے, ینگسٹر کی کوئی اسٹیڈیم وغیرہ اور مزید ٹریننگ دی جائے, کرکٹ کی, اسپورٹس کی, باکسنگ وغیرہ کے سائٹس ہوں. تو یہی عمران صاحب کی امیج ہے. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اور چینجنگ اس فیلڈ. جی اگر بات لیکنگ کی ہو تو آپ کے علاقے میں آپ کو سب سے زیادہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز فیل ہوتے ہیں, کون سی ایسی لیکنگس فیل ہوتی ہیں, کون سے ایسے اسپیشل قسم کی جو ہے نا مسائل محسوس ہوتے ہیں جن کا حل ہونا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ایوری ہاؤس ہولڈ, ان کے بچیاں ان کو جابس کا مسئلہ ہے. میرا مین ایکچولی میں نے کوئی لالچ نہیں کسی قسم کا کسی پارٹی کو بھی. میں صرف کہنا ہوں بچہ نا سپورٹ ہونی چاہیے, ان کو جابس ملنی چاہیے. ایجوکیشن لے کے بی اے کر کے ایم اے کر کے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی جاب نہیں. ہم لوگ یہی کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنے بچیاں ہیں نا ان کو جابس ملے, ٹھیک ہے. جو ویل ایجوکیٹڈ نہیں ان لوگوں کے لیے ٹریننگ اسکلز دینے چاہیے, ٹریننگ سینٹر کھولنے چاہیے. وہ چلو تعلیم نہیں پر ان کو اپرینٹسشپ ہوگی, کام سیکھیں گے, پھر ان کو جاب مل جائے گی اور اپنی دکان کھول لیں گے. جی یہ ہماری ایم ہے. جی تو ناظرین یہ تھی چودھری مہندی خان صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھا ایم اور ڈیسٹینیشن رکھنے والی شخصیت ہیں چودھری مہندی خان صاحب. اور ایک میسج جو آف دی ریکارڈ ان کی مسز نے دیا, شی از ویری پائز وومین, اور انہوں نے ایک بات بہت بریولی کہی اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ حکومت ہر فیلڈ میں ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیشن دے, لیکن خواتین کے لیے لازمی ہو, کیونکہ خواتین کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایجوکیٹ نہیں ہوتی اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایجوکیٹ ہوتی ہیں, لیکن گھر میں فری ہونے سے ان کو ایک وے آف ورک ملے, کوئی ایسی کمپنیز کوئی ایسی انڈسٹریز کے ساتھ ان کو لنک کروایا جائے جو اپنے گھر پہ وہ کام کر سکیں اپنی مدد آپ کے تحت, اور ساتھ ہی ساتھ محتاجی بھی جو ادھر ادھر کی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی بٹایا جاتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ. تو یہ بہت اچھا میسیج ہے. آبویسلی گورنمنٹ کو اس پر ضرور جو ہے کوئی نہ کوئی امپلیکل کرنا چاہیے اور ایسا کچھ نہ کچھ سٹیپ لینا چاہیے جو خواتین کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے. اور جو چودھری صاحب کی رائے ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جس میں لڑکوں کو اسپیشل ٹریننگ دی جائے, لڑکیوں کو اسپیشل ٹریننگ دی جائے تاکہ اس کے مطابق وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جا سکیں. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.